Voilà, ikhwani akhawati, salam alaikum wa rahmatullah, salam les patriotes, salam à tout le monde. Ou tahiyya al-Jazair, ou félicitations à notre État algérien qui a su mettre un terme aux agissements malfaisants de ce Djel qui s'appelle Rachid Nekez. Il a été convoqué dans le tribunal de Sidi Mohamed, alhamdoulilah ya Rabbi. Ça commence, sa chute, elle commence et elle va être vertigineuse, Inch'Allah. Et à partir d'aujourd'hui, je vais vous mettre un petit florilège, kulyoum. Je vais vous mettre 5-6 vidéos, متتابعين مسلسل باش تشوفوا لا في تاع رشيد نكاز من 2007 ولا من 2012 اللي يومنا هذا. Voilà, je commence aujourd'hui. Demain, vous aurez aussi encore 5-6 vidéos, متتاليين متتابعين, Inch'Allah. Et on va connaître l'histoire de Rachid Nekez de 2007, ليومنا هذا, où les instances judiciaires de mon pays me demandent les vidéos, le florilège, je suis entièrement à la disposition de mon pays. Vive l'Algérie, alhamdoulilah, tahiyya al-Jazair, والله يرحم شهدائنا الأبرار, وتحيا الأرمي تاعنا, وتحيا les institutions تاعنا, والله يشافيك يا سيد الرئيس بوتفليقة. Regardez à partir d'aujourd'hui, Inch'Allah. Salam alaikum. Voilà l'homme qui s'est mis au devant du chien de Nekez. Regardez les patriotes. Il le dévoile. Allez, cochon, شوفوا le cochon راح جاي يهدروك, le cochon. Oui, alors, bon, attends, on va vous donner la parole. Laisse-moi parler. Moi, je voudrais parler sur le sujet. Pardon, Mohamed, s'il te plaît, Mohamed. هذا un ancien policier, un traître à la nation. عليكم. عليكم. مش تقولوا حلوفة؟ Monsieur Ouelkhadour. وين تعرفه أنت؟ Espèce de chien. Il y a des nouvelles révélations. يا أخي الناس جالاية. رجالة ها. avec des preuves. الله يحفظك حسن صغير خويا. ما بغاش يطلقه. كل شيء جبده له. الله يحفظك. S'il allait annuler le service militaire, je vais lui poser la question. شوفوا ما عنده قلب. La preuve que c'est faux, vous allez sur NJ. Avec des preuves, شوفوا. ها ارتيزان تاعنا. Laissez-nous parler. ها ياسين حماني. Yassine ne veut pas nous perturber. perturbé. On va te perturber واحد الحلو. Monsieur Nekez. عليك ما تحسنش. J'ai pris quelques notes. 2h46 de l'après-midi. Et le pire, c'est que je suis à nouveau dans un commissariat, mais cette fois-ci dans la wilaya de Boumerdès, dans la commune des Ifers. Et là, une seconde arrestation, Rachid Nekez, à Boumerdès? Absolument, donc dans la commune des Ifers, donc ils m'ont arrêté alors que j'étais tranquillement dans un café. Et il y a une quinzaine de policiers qui sont venus m'arrêter sur ordre politique d'Alger, car ils veulent m'interdire le territoire national algérien. Donc je vous appelle 15 policiers du commissariat des Ifers dans la wilaya de Boumerdès. Très bien. Et des sources sécuritaires vous ont... Et j'ai été escorté jusqu'à Alger pendant 1300 km. Et certaines personnes au pouvoir ont donné l'ordre de m'expulser de la wilaya de Tamarasset. Et d'ailleurs, le commissaire de Aïn Salah m'a dit que j'étais interdit de la wilaya de Tamarasset. Je lui ai dit, un printemps algérien. Mais je suis
suis un Algérien et je suis libre dans les Un quartiers. Algérien qui demande un printemps Alors, ça, il n'y a algérien pas besoin de chez lui. visa. في Pontoise, في فرنسا. انت يا رئيس, vous avez convoqué le corps électoral algérien pour le 4 mai. والله ما يحترموا. والله اللي عاد شوف. يا مش متفقة يا ما تشوف شراساري في لي كونسولا والله لا بلوكاو الباب قالوا لي ممنوع ما تدخل. تدخلش انت كلب. الكلاب ما يدخلوش. Interdit à Nekaz et aux chiens. Donc maintenant il faut avoir un rendez-vous pour aller au consulat. Vous vous rendez compte? Normalement on prend un ticket. C'est normal. On dit pourquoi on vient. C'est normal un rendez-vous. J'ai écrit aux 18 consuls d'Algérie pour leur dire que j'étais candidat aux élections législatives pour représenter Tu n'es pas candidat, tu n'es pas candidat. S'il vous plaît, ils ont ما عندك بارتي ما عندك تيميد ما عندك entrer. أرواح قول شي كانديدا عادي. كذب دونك كذاب. هادو ثاني ما خلاوش يدخلوا. قالوا لهم لو كان ما عندكمش قواعد دخلهمش هادو ما دخلهمش هادو. Voilà. J'ai حكى لك exactement? On n'a pas le droit de rentrer. Pas le droit de rentrer. Hein. Voilà, Vous êtes algérien ou pas? exactement, je suis algérien. Et vous n'avez pas le droit de rentrer. Salam alaikum. Ça va, frère? Alhamdulillah, Allah yahdik, Plaisir frère. de vous voir. Eh ben merci. Je Ben, vous moi ai aussi. suivi un jour, on vous suit beaucoup. علاش الناس يدخلوا نتوما ما Merci تدخلوش beaucoup. Ah, c'est bien, surtout. Pourquoi quand, Alex هذا غادي comment يدخل. s'appelle la ministre, l'ancienne ministre Ah, Morano. Morano, j'ai aimé. Yatek Saha. Chapeau. Merci beaucoup. Mais bien sûr, c'est un Algérien. Monsieur, bonjour, j'ai rendez-vous, c'est pour le passeport. Voilà il a rendez-vous. نوري لكم جريدة تونسية اسمها لا بريس راكم تشوفوا رانا en direct donc jeudi 8 février la presse de Tunisie. Voilà, nous ne devons nous en prendre qu'à nous-mêmes. ونوري لكم فهاد الجريدة بالعربية صباح. Voilà. Tu crois pas si bien dire والله. Tu n'as qu'à t'en prendre qu'à toi-même. دوك تندم يا كلب. ودروك نحكي لكم على رانيالا. دوك راهي 12 تاع الليل رانا في مطار تاع العاصمة التونسية وراني في صالون في اي بي راكم تشوفوه نوري لكم بيان كبروا به دابا نوري لكم المطار هكاك تأمنوا. مسكين فوالا رانا في المطار راكم تشوفوا بعينيكم. فوالا ودروك نوري لكم صالون في اي بي. يعني واحد ياكمش دوك من الفي اي بي غادي تولي ان صالون في اي للزبل. بي يعني بحال تاع لي بيرسوناليتي كما يقولوا. شوف مليح. Voilà, vous voyez, ça Profitez. c'est l'aéroport. Profitez parce que ça va pas durer. Salon VIP, تاع المطار تونس كارتاج. شوفوا القهوة ماشينا كافيه. Voilà, bien comme il faut. لا ما شاء الله استقبال تاع توانسة يا rien à dire. جابوا لي الماكلة. شوفوا مليح ها. ساندويتش. يا rien à dire جريدة. الاستقبال. يا كوفري. rien à dire ها. شوفوا Vraiment, il n'y مليح. a rien à dire. فوالا. دونك دروك نحكي لكم وسرة. على بالكم بلي انا بغيت نجي لتونس باه ندير مشيه من تونس حتى العنبه بالسبب يعني المغرب الكبير باه نتفاهموا بين موريتانيا ما قالش المغرب العربي. الجزائر تونس ليبيا. وما قالش السهرة نمشي اوكسيدونتال. 300 كيلومتر من تونس حتى العنبه باه نوصلوا لو 17 فيفري عنبه. دونك انا بغيت من الدوار في شلف بغيت نجي هنايا تونس قالوا لي لا. قلت معليش واش درت ركبت الطياره باري تونس. دونك جيت الساعه كانت 7 كي وصلت هنايا لاباف قالوا لي اسمح لنا سي نكاز عندنا التعليمات ممنوع باه نخلوك تدخل تونس. قلت لهم سمحوا لي Ils sont libres. ممنوع مواطن جزائري بيدخل تونس. Et alors قال لي نعم انت ماشي مواطن عندنا جزائري. التعليمات جاو من الفوق. قلت واش عميل. التعليمات على كاش ما درت لكم كاش ما قلت لكم. قال لي اسمح لي لازم تهضر مع بواحد مسؤول. قرأت واحد شويه حتى واحد مسؤول جا عش بزاف قال لي حنايا نحترموك نقدروك بصح الله غالب عندنا التعليمات جاو من الفوق. قلت علاش واش درت؟ قال لي ما درت والو بصح نوري لكم سكوتش. فوالا فوالا سكوتش كيما هاك. Ah, c'est pas de la provocation ça. تاع 5 يورو.
عاشنا مليح. جاتنا طيحه فريمون. انا انضريت انايا سورتو كي شفنا مع الجزائري يقولوا كيفاه ما شاء الله 800 مليار دخلت في البلاد، 800 مليار دولار دخلوا في البلاد في هذو 17 سنه، كيفاه ما نقدروش يعني نشروا اعلام الشباب سورتو ديفون لي امباساد، surtout devant une ambassade. Ça, c'est une insulte, ça. Il est en train d'insulter l'Algérie. D'envoyer donc 500 euros. Voilà. Donc à monsieur l'ambassadeur, on n'a aucun problème avec lui, monsieur donc Aweb. Sûrement, Zed ne lui a pas envoyé d'argent pour avoir un drapeau présentable à l'entrée de l'ambassade algérienne, donc l'ambassade d'Algérie à Berlin. Donc voilà, je vais les envoyer tout de suite. Il va envoyer 500 euros à son excellence l'ambassadeur d'Algérie à Berlin. Voilà. شوفوا الطيار. خجلان حتى دير عاصمة 653 كيلومتر ما صرا حتى مشكل معايا، ونتمناو بلي غدوة ان شاء الله كي نكونوا الساعة 5 قدام بريد المركزي ما يصرا حتى مشكل ايضا، وما ماشي تجمع، هذه وقفة بسكات باه يكون الامل. لكن راح ديروا مسيرة من رويبة للعاصمة. نعم نبداو 6 تاع الصباح. هذا ممنوع قانونا المسيرة. ممنوع واحد يمشي في بلاده؟ قانونا في العاصمة ممنوع المسيرات يعني. انت كي تمشي في العاصمة؟ لا مش تمشي يعني تمشي مع جمهور مش تمشي وحدك. نمشي مع المواطنين الجزائريين بطريقة سلمية، وأي حاجة وش اللي يضمن باللي راح تكون طريقة سلمية يعني؟ ممكن بيع شيل يا رب. تسيطر على نفسك، لكن ممكن يمشوا معك ناس يديروا فوضى يديروا مشاكل. درنا مشينا 653 كيلومتر، فتنا على 9 ولايات. ما تمشيش على بالكم. مشكل في هذه المسيرة السلمية، وإن شاء الله أيضا غدوة لوطو كليماتيزي فريغو 6 تاع الصباح من رويبة حتى الجزائر العاصمة ما يصرى حتى مشكل أيضا. وما تنساوش باللي درنا وقفة سلمية في مارس الماضي، كانوا 10,000 مواطنين في بريد المركزي ما صرا حتى مشكل. وش الهدف تاع المسيرة؟ الهدف تاع المسيرة الأول هو التغيير السلمي في الجزائر. راكم عارفين باللي الديمقراطية بلا تغيير ماهيش ديمقراطية، وما رانيش باغي باللي العالم يضحك على الجزائر. الحمد لله الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خدم مليح في هذو 15 سنة. يضحك عليك العالم، لكن الوقت راه مريض ما راش يبان يعني في الوقت رانا فيه. شوفوا لي زاتاك كونتر لو بريزيدون بالوين ترى، والعالم راه يضحك. اوروبا الولايات المتحده افريقيا سمعتوش شكون قال لك بلا يضحك سي راشد؟ يعني نشوفوا يجوا جا الرئيس التركي يجوا مسؤولين فرنسيين امريكيين، شكون اللي قال العالم راه يضحك؟ كاع العالم على بالهم باللي ما كاش اللقاء مع الرئيس بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة، ما كاش اللقاء. يعني السيناريو هذا يعني الشعب راه عارف، بصح الشعب راه خايف. بصح لازم الشعب ما يخافش، والسلطه ايضا لازم ما تخافش. الشعب راه خايف على بلاده، راجل مسكين راه مريض. الشعب الجزائري حر ما يخافش، خليه يداوي روحه. ولازم نبنوا حاجه جديده، لازم يكون رئيس جديد، ولازم رئيس صهيوني انتخابات ولا مخزاني به الجزائر. يعني انت تأيد دعوه المعارضه، تنسيقيه المعارضه اللي دعت لانتخابات رئاسيه مسبقه؟ بالنسبه انتخابات مسبقه اراني معاهم، ولكن لازم يعني نوجدوهم، لازم مسؤولين سياسيين يهضروا يعني ويعملوا بالطريقه السلميه. انت جئتنا بطريقه جديده، مشيت من الشمال نحو الجنوب 1200 كيلومتر نحو مدينه عين صالح، تنقلت عبر العديد من العواصم العالم، في الخليج في الغرب، حول قضيه الغاز الصخري. ترى التساؤل بعد شهور واسابيع من هذه التحركات، واش جاب لنا سي رشيد نكاز بهذا التحرك؟ احنا كاع فضح. شوفوا مليح، الجزائر هي عندها مرض على كونسير، الجزائر عندها سرطان. اللي يقولوا اشخاص يفو دي انديفيدو اللي يخدموا على البلاد ويجيبوا الامل للشباب الجزائري. Ne veut pas qu'une proposition de loi que je défends depuis 4 ans sur l'inscription automatique sur les listes électorales, qui est soutenue par 72% des députés, donc M. Sarkozy ne veut pas qu'elle soit discutée à l'Assemblée nationale. Donc c'est pour défendre une proposition de loi? C'est pour défendre les valeurs démocratiques. Vous savez, moi je suis issu d'une famille d'origine algérienne, berbère, et on m'a toujours appris que le respect de la liberté, le respect de l'homme était quelque chose de fondamental. Donc je suis un candidat apolitique qui veut défendre les valeurs de la démocratie. J'aimerais lancer un appel aujourd'hui et au ministre de l'Intérieur et au président de la République pour que le principe majoritaire qui fonde notre démocratie soit respecté. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'être candidat et de vendre tous mes biens
tous Oui, mes c'est biens. ce que vous avez annoncé. Avec ma femme, Cécile, que je tiens à remercier parce qu'elle me suit. Donc j'ai vendu non seulement ma maison en banlieue parisienne, mais en plus de ça, j'ai décidé de vendre aux enchères mon QG de campagne dans le 16e arrondissement de Paris pour dégager 1,4 شوفوا la corruption en direct. Ça, c'était en 2012. Ne vous inquiétez pas. Il y a même mon nom ici, regarde. ABA Corpus. شوفوا مليح. ABA Corpus. ديروها مليح في راسكم. C'est un vieux maire mesquin, sénile. Il est en train de le corrompre pour parrainer Marine Le Pen, la raciste. C'était en 2012. Regardez bien. وشوفوا الدراهم كي غادي يخرجهم. سال كورompu. فاسد راه عندك يا كلب. Marine Le Pen. Tout à fait. Ah oui, je vous laisse faire tout. Regardez l'exemple type. L'exemple type de la corruption. Subhanallah. Passive et active. هذا c'est un maire d'un petit village مسكين. شي بيني كبير. Allez. Et il va lui compter de l'argent. Comme prévu. 650 €. Elle dit normalement, même bad, il va être jugé pour ça. Pauvre malheureux. Pauvre vieux. Voilà, il est en train de remplir le formulaire. Sous les yeux d'une caisse. Vous avez remarqué ce gars-là. J'ai une entreprise qui s'appelle ABA Corpus. Roho, Google, ou Ketbou, ABA Corpus. Vous allez voir, vous allez être étonné. هذا من بكري. C'est un voyou, كان يخدم مع كريم عشوي, l'avocat des truands, Antonio Ferrara. جالي يخرج Antonio Ferrara. Il te fait ta fête. Le Pen Marine. نعم. شوفوا il va financer Le Pen Marine pour être président de la République française. شوفوا مليح. شوفوا يا رب. شوفوا يا جزائريين. شوفوا يا جزائريين شوفوا. خليها لكم قاعد لا بيدي. بني هذا الباب هذا تقول فونتوم راه عندي في الدار. خيط. Internationale de la femme. On est le 8 mai 2012. Et justement, voilà, donc l'ambition de cette opération, c'est justement de permettre à des femmes de pouvoir être candidates au premier tour. Oui, à des femmes comme Marine Le Pen et Cindy Lee. Cindy Lee, 18 500 €. Et ben, signé. Voilà. Signé à la roque. Ben, je vais vous montrer la vidéo de la convocation de le pauvre malheureux. L'État français quand il a convoqué. Ah oui, c'est parfait. On peut mettre un deuxième tampon à côté. Allez, deuxième tampon, vas-y. Ah, drop bark. Voilà, pour être sûr. Ah, drop bark. Ah, ben celui-là, il est beau. Voilà. Regardez bien maintenant, ça a des kharj. Voilà, on va bien montrer ça. Donc voilà, parrainage du Haut-Rhin, donc du maire de Mertzen, déclare présenté comme candidat à l'élection du président de la République, Le Pen Marine, voilà. en qualité de maire. Voilà. Fait le 8 mars 2012. C'est pas moi qui ai inventé ça. Hein. International de la femme. À quoi ça peut servir ça? Ah, c'est pour immortaliser la scène, c'est important. Il faut immortaliser. Donc, comme je m'y suis engagé, donc vous préférez quoi? Chèque ou espèce? نعم يا ولدي.
نقولوا بسم الله نقولوا بسم الله corruption شوفوا la corruption en direct Et il le fait doucement. Nestouf. 650 € pour un parrainage de Marine Le Pen. J'avais dit 646,50, donc c'est pas. Non, mais c'était pas vraiment le but. Mais bon, comme des promis, comme des promis. Un engagement est un engagement, monsieur le maire. Je me suis engagé à faire un échange de parrainage contre la somme de 646,50 €, qui correspond à un mois d'indemnité d'un maire d'une commune de moins de 500 habitants. Donc, je me suis engagé, je le fais. J'ai pour principe de toujours faire ce que je dis. Voilà. Je suis ravi. Et vraiment, je vous remercie de participer à cette opération. Il fait toujours ce qu'il dit, Nekez. Ça sera déposé dès demain au Conseil constitutionnel. Voilà, au Conseil constitutionnel, Marine Le Pen, elle sera candidate. شوفوا يا عرب شوفوا يا les Algériens تاع فرنسا شوفوا وشوفوا la poignée de main وبتاع officialiser la scène. هذيك راه فرحان شابو تاع اليهود تاع لي سيونيست. Berzel dans le Haut-Rhin, en Alsace. Premier parrainage pour Madame Marine Le Pen de façon à ce qu'elle puisse se présenter au premier tour des élections présidentielles. Merci. Merci, merci. Surtout dans ce jour symbolique, puisque c'est la journée internationale de la femme, dont je tiens encore. Merci Nekez, merci. Merci encore, monsieur. T'en prie. Merci. Et puis à très bientôt. Voilà, mais bon, Vous voulez dire un petit mot? Non, mais juste une affaire, là, je ne voudrais pas que ça soit en public, cette affaire. أنا خايف لا يباصيك ما تخافش.